මියදුගේ වෙබිනා හාස කොදලාගෙන් මේ කොරියගෙන්දනි ඉජ්තිමායි තෆාත් හිසාබ් නගා බෙදහෙට්ටුමුගා එක ඉදාරාතකුන් කොරියගෙන්දා මසෙක්කතා අදි නෙගේ බයි තෆාත් හිසාබුගේ මච්ච ඉජ්තිමායි තෆාත් හිසාබ්ගේ දායරයන් අලුන් මෙන් මිවනි වරක් ගින කුරියරුන්තන් හෝදි අදි ගොයිගොත තෆාත් හිසාබු එකුලවාලම් ෆෂාෆා මියදුගේ වෙබිනා හාස කොදවිගේ මිදනි මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් හෙල්ತ್ අදි මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් එඩියුකේෂන්ගේ ෆරාතුන් කොරියගෙන්දා mi mawlumat ekulabala neguma kuramun genda masekketaka miedu webinar ge host adi moderator ki alund riyaza webinar feshumuge gotun kude ecche dannawala minister of state for health alfalil muhammad zuhair gari hun ede zuhair अस्सलाम वालेकुम रिया बेफल मरब्बुल मरहबा ngeta hasko dunia abai duhoge mi hewdu ma tahuniya theory aristika ariskura dawun danno menumani mi fursatga mi awuna health dairage mi fund wenna balare ei hame kene medical daira mase kura mi hunen nunk faha kura wajje ei awunna marabbulati contribution de bay khas ko ijtimai taraggiga befun sobun awunenge human capital marabbura flow ei katar gande den government mi health daira balare नंबर तक बलाली कम गावे सवर्ण मरबड़ चेंज मुरे ई राज्य आबादी कोडकमुन्न राज्य रक्त बेफावतम बावत की ಅವರನ್ನ ವರಕ್ ಚೇಂಜ್ ಕವ್ವೆ ಅವರನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಮಚ್ ಮದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಫಸೆ ಕಂ एक तंत्र बहाल ना ಅವರನ್ನ ಸತೆ ಗಾಣ ದುಯಿಸ್ತ ಬರಕ ಹೆಲ್ತ್ ಫಸೆಸ್ ಹೊನ್ನೆ फंड वेडिंग वर्क बोर्ड आबादी की दिवें मित्रों पेरमी हो और मी मालूमात लिबेर और फन ही वने मालूमात लिबिन दाने ए मावना बर उम्मीद करो मी वेबनाग मेदवेर को कि बाहर न इतर मालूमात लिबी अने के मिदायरा मी मालूमात सने दाने का रबर शुक्रिया शुक्रिया जुहैर दें में फुर्सत अरवाना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सीनियर पॉलिसी डायरेक्टर अल्फालिल मूसा आदम मूसा इच्छे धन्यवाद थैंक यू याज़ मैं हम مرحبا ادي مفادا ايفنت تكن نوت مي هفتا مي ها كلغدكو فاها كرومغ NBS के फरातन करोंगे इंदा मसके वे साउंड हम वरा उफला कोम फाहा करन दे मेगा और मैं एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स नोट एजुकेशनल मी तफास मी तौलीमी तफास हिसाब ता होगा अराउंड हितुम वर लॉन्ग हिस्ट्री में कम दे मी कमगा और मैं मी और मैं फरातन नीना मी डिटेल्स දෙවවාන එහෙනම් අවුන්ඩු දෙතින් කම හමීග ෆාහ කොල්ලම් බේනු තවලීමි තෆාස් හිසාබ්තන් අදි නුවත එහෙන් කොම්මෙ තෆාස් හිසාබ ගවහක දක්කාරුස් ඒ කොන්ටෙක්ස්ටුවලයිස් කරු නුවත ඒ මාන කුරුන් ඒ අවුල්මෙන් වර ගින ෆහර ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් නුවත මේ මිසයකන් ආබාදියක මිහා වරේ එයා විද්‍යාවෙන් ගුරුන් හුරි මේ සුවාල්තක කුරුන් මේ हम मी यूनिवर्सिटी तक आदि मी तफास हिसाब शौगरिवा दरिवरन नवत ए हुनर लोबि करवा फरात तक अंडु बुणದ मेनु एव्वाह की ए komme e number ka gole gotum es nitin hatar suale korevum wara muhimme almenna wara gina fahara mi tafas hisabagga research haddava be fulum ves nuata ehem be fulum ves e maan nuata context ki e kon gotakakan e kihenekkan e maana e kurani evara muhim alunu misalaka dannawa kamga vejjayamo eya vidigen kuran jehe baykal suwaltake faha kolla hivve e komme number ki ves e komme time bound kan innechen ehem wime e number nuata ei percentage kamga ves ratio kamga ves nuata adi ehen unit hon kamga ves ei kon iregga kan eba jehe faha kolla ei dihas ashara ge to nuata ashara naware to noniyam kon time period e kan komme mi statistical mi indicator taka nuata adadu taka fenneruga e maanu kurum fasehe vedana detin hataru suwale egotun es suwale kan andu men mi kon zamane kan
den ega e unit ki kobakan den war gina mikahala indicators ta ki e gender anhem firihen hasa den ega ituru mi kon location nak waki tanakatto mi onnen ema mihen huri asasi suwaltaken ega korevijje kamuga vejjiyamu nikam fasehen ega maana eba denegane den almennan educational mi indicators tanwata statistics taka mi consider kurar war gina faharan almenna mihen anna request tan annani war broad kom ehin kamun ekkada misalak dariwarunge abadi e aki kiha warin hiye ehem mema abadi aki ega war gina factors taken abe himene almen ekah statement ten hen innero ege jawabu e difa innani ei private school tan himanagen to nune hama ekani community school tan himanagen to den ege viska breakdown en evento ema publish koffa inna stat fate ganuata mi fact sheet එක ගවස් එකහල figure en inna kamuga vejjiyam ega vidigen e onna description engumaki hama wara muhima kamuga faha kollam been alun wahakama digunuka hama alun men mi agenda ga kuriyan hori bataka jehila nenge thank you shukriya musa misabon alun presentation nagen kuriyadana miyantuge furatam presentation hoshala deni Ministry of Health ke faratu sihi fannuweringe tafasa hisaba behe mi presentation hoshala deni Ministry of Health ke Assistant Director Alfadila Sofura Kausar misabun Sofua hawal kollan Sofu Thank you, Riaza. Riaza, adiveto. Fashana, geto. Mi sihi tafasi sab dunia, sihi tafasi sab ge, tafasi sab e bani mami wara. Sofu ke adu kudako kendeba. Sofu. Sofu ke adu nive ngeto. Sofu Korea gende. Internet kodokong unstable again karne ge around 1 minute devange to internet adiveto miharo Miharangal Korea. Adiveto Kodako kendi gen annani. Sofu. miharo adive Adu ive. nufinati atene gittis mi kollani almen maulumat ekkuramunda gotuge macha adege turun alne tihi fanwerien behigenwa baatawge machan alme balala ngeto den alme maulumat ekuramun dani hama regular ko ekomme ma ga almen maulumat ekuramun dang huriha
राज्य का हिमने हुरिहा हेल्थ फैसिलिटी तक उन्हें ऐसी ही कोरमे हेल्थ सिस्टम के गोतुगा मिहार में बेन कबुना न्याम DHIS टू इतिहास नवारवना हरम फिशिंग अल्म बेनु कोरमो मिदानी DHIS टू ngedo then mi presentation ga arun himanalane huriha sarkaruga sihif ekkureve huriha malumat mega hime district health information system ki ministry ga gaim wegen ekamuku rajye ge viyuga kun huriha tanek huriha sihid bende tane gulwale fawa system ingeto then mi maulumat arun korimves denne gota maulumat mege terege hemeni famen anything tertiary hospital ge maulumat adi first hospital ge maulumat adi ha regional hospital ge maulumat tera etol hospital ge maulumat adi sateka first plus hatar health center ge maulumat mega hemeni fave iya keceno enan Fausta then jumla ko balalaru komme ahara ko sihi fanwerin itrumo medani adi dehas navarwana haru duista salis sihi fanwerin divehi rajya ga batibi then migota balalaru fanwerin beheni professional mix nonia baatha ka balala categories ta ka balala magandu gote galukon me balani category ka allied health professionals are medical professionals are the non medical staff unna nurses me baatha ka balala dehas navarwana aharoge behi for gotta me honne behi fameni 30% in medical staff adi 20% naruhun adi 9% allied health professionals adi medical professionals unge me 10% me aigewes abadues non medical staff එහෙම අරුණ මි ෆෝමට අමුණියා මි බෑතක දෙන් ඉතුර බලාලාරු non medical staff unge terevas 100% rajyega gotka balal kam gavies den migutum balalaru atoltaka akiwakin balalaru ta gafdal hadal atoluga non medical staff maseke kural minwaru waran ituru emme gina ko male ne aga malege iturun atoltaka balalaru emme gina maseke mi kurani mi atoltauga den hamak faha kollan anikas beenu mi mawlumataki ministry of health ka maseke kura muazzafun nagaf ehen huriha muazzafunge mawlumat mi presentation ga hime famewani den region alman mi kurani malaya atoltaka wakin adi nationality e konga me divesetto noni beru mi hetto egota balalaru divehin maseke kura minwaru gina non medical staff unge gotuga egotun ahama gina rarrashuga atoltahoga maseke mi kurani hama divehin non medical staff unge gotuga adi beru mi maseke kura minwaru waramaduwe megotun dehas navarwana aharu mi insatta balalaru 1% muli non medical staff me maseke kurani atoltauga 31% maseke mi kurani malega den naruhunge teregaves hama emme naruhunge teregaves ulani angenunge gotuga adiha 1% ki angenon ei dehas hassateka 22 mi adi 12% naruhun eba maseke kure firihen naruhun maseke rajyege eba kure sihi hikmate tantanuga den naruhunge tafsilta atoltakum balalaru hadal sinu raga naruhun maseke kura minwaru emme gine male nagafa ingeto male gahama huriha mi huriha seme gina vek dani atolta gotum balalaru kafatol garmen nuhimanan male kafatol wakin garmen mihimanani maleya malega greater male region nagafa ingeto
den hama egota naruhum ke origin nuni nationality ya balalaru atoltaka malya balalaru atoltahuga naruhum maseke kura membaru gina malya gore adi divehi naruhum bes atoltahuga maseke kura membaru ituruwa monge bade den ege ituru naruhunge baataka balalaru ಫಸ್ಟೊಳಸ್ ಅಪ್ಪಸೆಂಟಕಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಾರುಹುನ್ ದೇಹಾಸ್ ನವಾರವಣ ಹಾರು ದೆಮ್ಮಿಯೊಳನಿ 16% ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನರ್ಸ್ ಮಿಡ್ವೈಫ್ ದೆನ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ನರ್ಸ್ ಮಸೆಕೆ ಮಿಕೊರೆನಿ 7% ಅದಿ 2% ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ನರ್ಸ್ ಮಿಡ್ವೈಫ್ ದೆನ್ हमारे स्टॉप को then arne then slide danje move kolo deva then arme balalani naruhun naga to allied health professionals sum komme aharako ebawara bodutan ituruwammun ebade migotun deha satara wana aharu enhas gagandika enhas mihum mitibi dehas den e hama komme aharako sateken ha mihun ituruwammun ebade mi atoluta hoge ekani balalik mogavies sateka mihun ituruwammun ebade magandu gotega allied health professionals Sofora alunmen anik taves connection gelligen gossinge to migota live event koriyal tairuga mikala internet issues technical masala dimavedan hema ekama barapada maafan eden tibeflun arihuga arihun alunmen hama bihai sabahaka mi health ministry ke presentation koriyagen dan Sofora alunge adu dibeto mi alunmen ane mi health ke masala hallu kollam bagut kolati alunmen ane bara kendigen adu annani ane sofu ratikoluge mi internet masala halluwande alunmen education presentation nagen kuriyaddanto ane misa balun men education presentation nagen kuriyad danan he malun mi fursate baruam ane Ministry of Education ge statistical officer Aishat Nina ngeto Nina kuriya gendam minuto alun guard libeto ad advice libe alun men na presentation recipe fene ngeto so almemi han kuria migendani education statistics agula goton kuru presentation the statistics ke terega mi himeni data collection quality control analysis and implementation ye to
Nina the Korea Gendava. presentation ga kuda masala ngala ಐತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಬಲ್ಲೋಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಥಮ ಅಳ್ಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ದೇನಿ ಎಡ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಡೇಟಾಗೆ ವತ್ತರುತಂ ಅಳ್ಮಿ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತೆಗ್ಗ ಗೆಂಗುಳೆ ei national international exam egiterega mihimeneni o level a level hsc ssc then btech imtihan ta yeto then mihimeneni national assessment of learning outcomes mi amogotika kyana ma nalo yaki grade 3 nimma grade 4ක දාකුදින්න grade 6 nimma grade 7ක ದಾකුದಿಂಗೆ literacy numeracy SS pura imtihanege gotuga marks de imtihanenu ekamu assessment engeta then meanani human resource data then meanani administrative then academic data then MF ahubaka meanani finance then me magan gote garmen engule educational data mege iturum wes hunnanenge to ane minor data ta ege by kan nudana then data system mi beheni maganu gotegga education ministry ya ministry ge dashum hinga department ta ali school ta gengulle data system taka mi data system ki analysis or storage ke ba himene gota data system ta menani ngeta mi furtama maganu gotegga education ge administrative academic data mi gengulani Maldives education management information system ga kurugata kalme mi kiyani mi mis the minani civil service view ga a civil service ke hore idara ta ki gengule data system me vi malun eha budka explain and call in detail lako the minani Cambridge assessment international examination portal mi Cambridge exam ta hoga enroll kudinna register kurumasha result libuma gengule and system me the meanani g suit kalmen data mi genguleni amugotegga Google sheet kaya then Google forms and surveys e banagan then Google Drive ka ginaichi store mi kurani then meanani Microsoft kalmen access database en iba gengulen baki hasa kamaka then analysis ke gotum mi genguleni excel sheet ta then SEP a system application product ki finance ministry ge finance module kurigenda data system and the data type around kuduko detail kola dena kome data type ka gengule data system data type international and national examination government data system taka magan gotaka gengule Cambridge assessment international examination CAI ya then Microsoft ke gotung Excel sheet then G Suite ke Google sheet ta furtama step by step kyala dena mi process kuriyata go furtama innani examination registration kudin apply mikurani examination center ta examination center vedana school ka noni department of public examination noni atolu terega hunna private examination centers avs then examination register mikurani kudin apply kurani schoolun application tan CAI website mi alani then exam result mi libani directly examination centers then DPE libani national results libuni malmenna ministry result analysis sang ebefulun excel sheet CSV format එක mi fonwani fonwi malmen analysis mi hadani excel sheet එක hadafa ane result mi disseminate kurani powerpoint kaya pdf kaya the mainani national assessment of learning outcome ei naloga mi gengulani Microsoft G Suite amugotegga mi betwediya deyaharu almenge nalo kuriya migendiyai physical papers kudin nam mideni papers take furan hama exam format then mi kuriyan ottanga this is expected to be changed to a digital platform igata kammi wagutu nimma file nalo tahoga meenani hama exam papers physically kudin hedima ege data ta me collect kurani QAD a quality assurance department ministry ge dashum hinga me quality assurance department un papers the collect of information me alani excel sheet asha noni Google sheet
allow for data analysis mi hadani data analysis heduma kom around the covers mi almen consultant en hire kogen consultant gen guluwa then prefer kurawwa excel noni google ga analysis mi hadawani then analysis heddewuma fahu analysis report disseminate mi kurani pdf ka which is available from the QAD website. Ngeto then report almen use kurani policy reform a curriculum reform ge reformasha implementation. Ngeto the main human resource data ay hama civil service ke huriha idara gaves benun kura civil service view kami benun kurani then view going and staff on register we staff on data aba store kure view gaga at the same time alme me system gaves staff on information aba store kura ingeto furtama ane HR request than school ane individuals eka applicants mi fonwani school no respective of whether it is ministry or the departments as well Ponuvi mane magama hoye farattakuge information miyalani viewga theory elima mi viewga ga hunne information den mi misa miyalani miwagutu viewga ya mi misa connect we fine no inani ehem bima de system of data enter mi kurani manually ingeto then data analysis mi hadani report generate kogen viewga generate kura report mi misun generate kura report then almen mi data mi benun kurani policy reformasha implementation na misidumasha staff requirement heduma ves almen staff data eba benun kura then meanani data administrative and academic data almen mi alani directly mi missa then mi missun generate kura report ta almen mi analyze kurani Microsoft Excel gaya Google Sheet gaya then data analysis heduma for almen hama ehin data dake ke gota policy reform and implementation will take place then news ke ba alun tankole detail ko presentation ge tankole pahatun kuri ingastena then meanani finance data hama puriha idara government puriha idara ke gota hama SEP system ami alani then finance data adi mi wagutu mi misaka eha bodaka link we fine inde ebesaraka link we fine inde ingeto ema finance ke eha bodu analysis yang almen adi muhadam ekam yearly hada budget hada airo mi student enrollment staff enrollment mi missung eba use kuran ingeto ekam finance libe direct in data yang almen analyze kuran then general indicators of education mi himeneni net enrollment rate gross enrollment rate mi alme mi genguleni UIS ke definitions tamiga then mi komme data ekka musedale gota gender parity eba bele then minani attendance kudinge attendance eba bele daily weekly monthly yearly ves eba bele ingeto then minani student risk ane bawru factors taking ebade eye kujjaka mimiska ekujjage guardian ne enroll koffa into noni ekujjahi absent baki duahaka buren gina duastaga absent wa kujjatto noni repeat vefa in kujjatto mikala bawru factors take student ke risk ke gotuga ebaile then meanani send kudin send ke special education needs peenum wa kudin ekudinge assessment taka ekudinge akudina benumba individual education plan ta benumba kanno tanun kan ebaile then national international examination pass percentage midanne vegota mi o level a level ge analysis alma hada fa ko me harige tibe fulne singiwada nawane mi top 10 jal sata vise babawan e analysis hedma fo bawa jal sata ke to the meanani nalo ge hama assessment and analysis nalo analysis hedma fo alme miharu mi ministry kuriye gendal lamp project gaves naloge result ang eba benun kurangi egen emme ane literacy numeracy emme dakkama faha kureve atoltoge school taka ane mi amazu koggen mi program hingani then minani student teacher ratio percentage of trained teachers percentage of expatriate teachers mi geiturum salme vara bawaru teacher student related
indicators tang e bannaga inge to deminani wash ki UNICEF ke water hygiene sanitation module like ega himenene school ga addonnam huri kita station kama konkala pahanata kekkama kudinna age appropriate pahanata nuni kudinna age appropriate no pahanato nuni addonna station to den ane school ga raka kure furi konkala bofenetto e huri ha malumate mi wash module ga himene inge to mi data ves mi alani hama mi misa the infrastructure ki school ga huri kita building to kita room classroom to konkahala room take to misaka staff room main hall ekahala bad information ta hama mi miskaraka kure fo hunnane then mi information use kogen almen mi kuriyan ottanga kita school gato maramata benu mani kita school gato mi classroom maduwani session na palaf ekahala ane analysis tange pahada ngeto දැන් අරුන් පුඩ කො ඩීටේල් කොල්ලාන මි දෙන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තක indicators තව ගන්න හදාෆුරි analysis තක මි O level BTech SSC මි analysis මි බේතු වෙදිය නුවා හරුගේ analysis ඒ දරිවරුන් ස්කූල් තකුන් බෑවරි විය අදදු එබ දක්කාලවේ අර්මේ මි දහස් නවාරවනා හරු දහස් අශාරවනා හර බලාෆ තංකොළ මදුකම් එබ පහක් කුරෙවේ බෑවරි විය අදදු ඉයතෝ දෙමිනනි දරිවරුන් බෑරේ හුරි ආමාදාතක grade ලිපාවාගොයි grade ලිපාවා ගොතුග මි අර්මෙන්නා එබ ෆේනේ මි slight increase in A libunu kudinna then same amount A star libunu kudin then C libunu kudin wes thankole davve famihiri B libunu kudin thankole mati we dehas asharya komba ko fa mikhala analysis tan almenge bahadan yeto then minani O level timmadda note every ginamada ga barwegen darivarun pasifawa nisbe ehma pasifawa nisben almen mi denominator mi nagani e ahare ka baveri kudinge adadun ane timma sorry denominator menagani timmada bure timmada no de obren gina mada to gaba veri kudin nge to the numerator gaminani e kudin ge teren fast vi kudin ge nisbe then O level ge first mada no de obren gina mada to gaba veri darivaram pasifa nisbe hama menagani ane denominator gotu ga first mada no de obren gina mada ga bari minagani fas mada no everin gina mada in fast kudin ehma midiya haru increase of income almen eba faha kure then minani A level BTech and HSC fanara aharuge vetu e fanara aharuge analysis miga minani mati sanavi grade kiyawada school ta mi vetu de fanara aharavure midiya haru ginakan eba faha kureve then mika ane atolu wise konna male wise konge parmen bahala famindi then minani mati sanavi grade toga kiyawa darivarun ge adadu mi school ta ginakamuga ves kiyawa darivarun ge adadu midi aharu davve fawakan almena eba faha kureve muli jumla igeto then minen tafatu madatu kun grade ta libifawa nisbe aneka ves nisbe balalairu A level ga ves A libunu kudinge nisbe dehas ashara haravure dehas ashara wana haravure ituru fawa kan faha kureve then imtihan ka darivarun bæveri viadadu muli jumla bæveri viadadu aneka ves dabbe fawa kan faha kollave HSC adi A level imtihanuga maddatakun pass vi kudinge nisbe mi galmen mi balalani specific subjects takuga ane petodiya hatarwa haruge analysis balala iru dehas nawaravana haru by subjects takun passifa nisbe dakkan eba paha kureve namas by subjects takun ituru efawa kan se paha kollave ingeto den tafatu madatu kun grade ta libifawa nisbe balala iru mi huriha madata kegge grade an alben mi balalani denominator ingeto egotun dehas nawaravana haru A libifawa A star A libifawa waru dehas ashare purin ginakam paha kollave adi hama egota B C ves eba ituru fawa kam paha kureve den hama E U X
dakko dakrefa kan paapale then NER GER ki net enrollment ratio ya gross enrollment ratio mege definition arme minagani ani UIS ke definitions takan ei UNESCO Institute of Statistics ingedo then mege midakalani analysis for the past 11 years dakala iru net enrollment rate nane gross enrollment rate mikolu alme nagaf mindi grade ekakum hatakan ei primary level then side ka mindi lower secondary level grade ashakundi hayaka the net enrollment rate nagaran me age eba balang ekam gross enrollment rate ka age irrelevant wane me grade up balani arme balala iru dehas nawaravana haru net enrollment rate for primary grade has increased as well as the gross enrollment rate ngeto then hama egotha dehas nawaravana haru net enrollment rate and gross enrollment rate for lower secondary we sama idure pawakan epa kolla then Mega midakkalani gender wise ko net enrollment rate gross enrollment rate balalairu ane gender ge maabodu tafatuta kennekkam fahak kolleve midi aharuge data ga neto dem ege kuri aharuta hoga bay kudi tafata kurikam eba fahak kolleve namas midi aharu e tafatu kuda ve fahakam veseba dakkaleve mi attendance ka almen midakkalani miaharuge October mahuge vihi wana duaha hisaba attendance percentage ta almen attendance miwagutu covid gulige migenda niti modaka ei physical class taka online class taka tele class taka then tele class taka present percentage minagani tele class taka miharu present woman expect mikurani hamayakani foundation stage ei LKG UKG grade ta kudin then online class taka miharu ane bihi October ya hisaban almen online class ta ei compulsory miwani hamayakani male school ta uge grade ekakun hataka then ane raj therege wes by school tan ane session na gule gotum physical class ta uge session hamanu purevenama school takam compulsory miwani ane gadi hamakuruma ekamuku ehen grade tahuga ehen school tahuga online class bewamaki optional kamege gotu garna haddu kolaf minani then physical class ke present minani miharu huriha school take ekgaves male piyawa huriya school take ekgaves grade ekakum bareya physical class tam hulwala faminani then malege grade bihi October ya hisaba male grade ashakum bareya physical class takam hulwala faminani then mainly send data ki special education need analysis for 2020 ingeto the number of send students balala iru pirihen kudin ahin kudinna bala fanisbatun ginakan eba faha kureve den jumla muli rajyega hataru has esette kannuwadiha kudin send hidumetta beenuma kama ane eba then categories of SEN Karme Migenguleni learning disability, attention deficit, physical impairment, hearing impairment, autism spectrum disorder, intellectual impairment, visual impairment, others. Migitaren emme learning disability ya attention deficit kude. Ingeto then types of program me categories ke hurha kudinna alme mihingani First wattarege programming a homeschooling a vara severe kudinna special education program school readiness early inclusion then mainstream amuko gina kudin mi gengulani mainstream class takuga mi waki gaditakegga e kudinna special lessons nagade gota the mainani nalo 2017 ge analysis 2017 MF ahu nalo bawa failni den alme mi plan kurani miyanna aharu anikaves nalo e hinguma then nalo mi innani grade 4 ka grade 7 ge samples kutakekka mi kuriyekenda itsege kotuga ingeto miharu naloga irrelevant of the schools almen nafaha kuravuni huriha school ta kumves addihaya wuren
insat dakkama libifahuri ane assessment result ei kuriha subjects da kon ane maths divehi and english inge to grade 4 gaves grade 7 gaves then meanani teacher percentages ei dehas nawara ge analysis armi dakkalani teacher percentage by nationality locals eba තිබි හැද්දිය අපසෙන්ට දෙන් expatriate teacher මිතිබෙනි මොළි රාජ්‍යග 22%. Then teacher qualification, teacher percentage by qualification, trained teacher almen ebagengulen addiya 100% trained teacher ei nuahas essateka the teacher untrained teacher kama mitibeni enhas tinsateka duis enhas tinsateka 22 ei 13% teacher then mean any SDG reporting. SDG reporting na ki almen UN ge SDG 4 ge reporting mi kuregen dago SDG 4 for education na ki ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. And me data naga from in the SDG reporting nang NBS song hadawa fain data analysis ka inge to then almen mi data provide koddi from in the Miga 4.8 key build and upgrade educational facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all. Miga 10 schools with access to electricity, basic drinking water, basic sanitation facilities, mi 100% kamang almenna data libi famihri dehas nawaraga mi data taki algun kurin dennevi gotang UNICEF fun gengule wash module ge data ingeto then minani 4.c by 2030 substantially increase the supply of qualified teachers including through international cooperation for teacher training in developing countries especially least developed countries and small island developing states mega pre-primary meanani 66%, primary 87%, lower secondary 98% and upper secondary 99%. Ehemvima almen neba fahagave upper secondary ga qualified teachers ginakang evuren dag grade takuga. Ingeto then mige iturum wes SDG 4 ge reporting indicators taken hunnan e hudha itchen alon detail no kollana. Then me misaki almen me education system ga gengule magandu data collection and storage tool. Then me mis ke tere me mis ko ga almen data collect koffa report based generate kureve gotan innani ege iturum open emails ke eki modules tan almennan ebahure ei integrator ge teren almenna ituru custom report eba generate kureve ege iturum almen dashboard create kureve module len eba inde then dashboard create kurumattaka data manage kura module lebe seba inde ingeto amugote kalmen mi use kurani mimis ko mimis koga himene magadu batakaka mi indi fennan ane dashboard mi general dashboard mi fennani komme school ekge general dashboard school select kollima then meanani school ge general information ala ba miga hunnani school puluguni kon tarihegga kama school ge school ke verinna ki ko back hama then school ke general information misal ka location contact person would have information take then meanani academic terega mi hunnani school ke kiyawa de programs ta ei ane grade 1 to kiha kita kon grade katto nuni LKG feshigen nuni baby nursery feshigen vies kon grade katto ane school ke kiyawa deni then komme grade ekge kon class eketto huri komme class එක කියවදෙනි kon subjects eketto eha detail kon almenna memes ke information store hurei fo unnan then student ke terega mi himeneni huri ha student ke registry then student a gule goto para baver information alme ba collect kurang ei health information yes academic information yes ekujage general information kamga yes inge to then hama egote staff unge registry wasal men mega balahattan staff unge leave staff unge ane
මගාම්ත බදලවා ගොතා then staff un nagadeni kon class tekekkama kon kudinakakan kiyawedeni kon subjects tekekkan kiyawedeni then attendance ke tere gaibainde student attendances staff attendance then hama komme duwahaku attendance mark kura gota meenani student attendance mark me kureveni student ge classroom teacher ya then hama mege terege buri wara baaru baathe den report card ve salme miharu mi hadani performance module na report card module lo then ane mi position naki staff unge positions mega then finance module income muga ve salme adi finance module use kura kannu pasha infrastructure midenne ve gota school ga huri ane kon imarat kitan imarat kama kon floor take kama den e komme level ek garmen eba balan e special education need kudinna nuni mi hunna accessible thane kannuwata nunka ingeto den e imarat nuni e floor areas classroom areas e mi kon status ek gahuri thane kamisalakan halaku efakan nuni fully usable thane kan then mege terega adi itura buri survey module levels e yarmen ka google form ge badalgo benu kurevene kahala survey module then almen main directory mi fennani ministry level la then reports generate kurevene school ge principal noni almen define mi mis focal point then itura report generate kurevene ministry level la sha department level la දැන් අල්මන්ගේ මෑගඩු challenge තකි මීමිස්සා මී දවතුගේ එහෙන් අනේ system ත integrate කරු මිසාලක CS view ka දැන් අනේ SEP module වෙස් අනේ integrate නුකුරවි මීනනි එහෙන් වී මාල්මේක staff information වෙස් view කයන් අලාෆ අනෙක මෙනුවලි මිසෙහෙනි හම මීමිස්සා අල ඉංගේතෝ then hama egota ka finance ke finance data collection වෙස් අදි මීමිස් through කොනේ no මෙතනි එහෙන් බීම Excel sheet on school the data collect ko for sepa mi alani mi wagoto etives ane mi misa incorporate nukureve adi almen naka then ituru issues ta kami dimawani connectivity issue is ane sarkaru disata bar school hunner mulizum da tinste ka panara school muli rajya ka hunner ane atolu terega hasakon internet connectivity dakkamuga waanama hasa gotega kommedo ko update kurenje attendance update kurum barbod challenge kai bave ingeto then ane mimis ke report module analysis sasha then ituran hama school level ge data collect kuruma quality data collect kuruma adequate training adiyo salmenna ka provided kodeve mige e sababekkamuga eba beleve high staff turnover ingeto staff train kurima ituran ane වඩ කුඩ දොස් කොළගේ තෙර ගණක ස්ටාෆ් එක පාදලු එහෙම ඒ ට්‍රේනින් ඒ බේනුම්වා වර ෆෝර් කොණ්ඩු දෙවේක දෙන් මීමිස්ගේ යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිනස් ආ දෙතෙර බය බේෆ්ලුන්නම් හම සුවාලු උෆෙදේ එහෙමම අදි ඒ එහා user friendly system එකම කණ්ඩු බෙලෙවේ ඒතෝ එකම කුවස් අනේ data storing නැෂා data analysis හම වර රංගලු system then that is all from me. Shukriya Nina ane bara furi hama presentation enge taran ummid kurang almenge medu webinar ge furi ha baberina bes bara muhimu malumat ke libigen dia kama then ado Ministry of Health ke presentation nang alung abura dimu ke kuring hama furi ha attendees nang hamfa hambule nang oti tibe from ge bes walen oti yamung almenge Q&A chat box ka lelo debba sharon menge presentation present tarung meduge session nimumuge kuring e swaltaka jawab debbane geto ehma me hisabun arundu anikka ves health ge presentation nakken koriya dana sofura arunduge adu dibeto adi අඩේ තිකලන් අඩේ තොර සාෆ්කෝ adu safenge to ehma arundu ane presentation share kollana pene to miharu ada pene okay kuriya gendava ada anika saldu internet rangalu tangol rangalu an kamaldu mid koram me faharu eto ham technical issues dima wande to mi khal webinar me gota korea gendam korea dairo and health statistics nonia sihi daira ge tafas hisabe bunima ei wara
ಫುಳಾ ದಾಯರ ಗಳ್ಮಿನ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದ ವಿಧಾನ ಬ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ತಫಾಸಿ ಸಪ್ತಾಹಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬೆಹೆ ಹಿಮಿನೆ ಆನೆ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ එහෙන් ගොත්ක බුණන්නාම රාජ්‍යක හොරි හාමාරුත අද මොබිලිටි නුනි රාජ්‍යක බලමඩුකම් හොරි කාන්තත බලමඩුකාන්ත ආදී බර්ත්ස් හිමනේ දෙන් අද ඒ ගිතරුන් එබ හිමනේ ඉන්පේෂන්ට් උන්ගේ ගොත ගන්න හොරි හායමෙන් අවුට් පේෂන්ට් උන්ගේ ගොත ගන්න හොරි හායමෙන් මේ හොරි හා මාලුමාත් තකෙන් එබ හිමනේ අද හම ආනේ ගොත බුණන්නාම රිසෝසස් තං එබ හිමනේ හෙල්ත් රිසෝස් බෙඩ්ස් ඉක්විප්මන්ට්ස් මේ හොරි ආච්ච එබ හිමනේ ගෙන්දේ එහෙම අල්මේ මියදුගේ ප්‍රෙසන්ටේෂන් ෆෝකස් මිකොල්ලනේ human resources in health angeto ehin gotko banya divehi rajyega maseke kura sihi fannu verina angeto e mas e ane budana ek component muli sihi tafasi sabke migotun alme balalani magadu gotegga almenge data collection process ki ko bakama adi sihi dairage fannu verin behe bataka behe gotun den adi mige mi dakwalani rajyege miharuge status ane budana 2019 ge December end hamayan alminge දිවෙහි රාජ්‍යයක කියනකම් සිහි ෆන්ඩ් වලින් බෙහෙගෙන් දණි අතොල්තක මාලයා আদি ස්කිල්ස් තක නිබතක කියනතෝ බෙහෙෆවන්නේ නේද then furtamal balalani data collection noni maulumat almen ekkoramu migen gendani kinetto maulumat ekkoramu miyon horiha do almen migen diei horiha do almen dena dehas asharwana haru geniyala hamen almen maulumat ekkori excel sheets dahika noni regular ko data ekkori kamuga we almen ekkoramu diei excel sheets noni manually then dehas nawarwana haru fishigen alugon men maulumat ekkoramu මේ දානේ district health information system නොනේ DHIS2 के version 2 මේ open source software මේ software මෙදුවරිකොන් රාජ්‍යයේ health information systems ता අනේ බොන්න කොම්මේ අතොලෙග්ග health information system එකෙන් ඉන්නානේ කොම්මේ facility එකේ public තනේ වෙච්ච සරකාරුන් හින්ගා තනේ වෙච්ච යාම health information system එකෙන් ඉන්නා private තන්තනුගේ බේෆලුන් අමෙලියා maintain කරවා health information system එකෙන් ඉන්නා එහෙම වෙච්ච health information system DHIS2 ගොලිෆම ඉන්නනේ නෝනියාමෝ health information system නෙගේ මවුලුමාතකි DHIS2 compatible none DHIS2 එಳೆ මවුලුමාතක වෙගෙන් එපතේ then ගොතුන් අල්මෙන් set මවුලුමාතකෙන් එබ කලෙක්ට් කරා මේ හොරිහා health facilities තකුන් එවස් hospital රාජ්‍ය ගායම් හොරියා hospital කුන් ministry of health මවුලුමාත regular ko ඒ monthly ko අන්නමුන්දාන් අදි හැම ඒගොත රාජ්‍යගේ හොරිහා public health facilities තක සර් ministry ameenani golifa DHIS2 මෙදරකො මේ අල්ම මවුලුමාත එක්කර මුන්දාගොත්කි මේගොත මවුලුමාත එක්කෝෆ data generate ko farm public me disseminate කරමු මෙදානි මේගොතුන් දෙහස් නවාරවන ආහාරුගේ මවුලුමාතකි DHIS2 එක්කරේ ෆරි මවුලුමාත මේක එකම එහෙම් ආහාරතෝගේ මවුලුමාතකි අල්ම manually excel form එහෙන් ගොතම් එක්කෝ ෆරි මවුලුමාත then me presentation garment maulumat mihimanalani sateka nuadiha f facility a thin tertiary facility adi first hospital ha regional hospital thera atolu hospital adi 100 satek fastolas hat health center ge maulumat mega himenige mitani mega himenene rajyaka mihun diriyole horiha rara shegge human resources the health human resources take then jumla ko moli rajyega deha satarahara satarahurun dehas nawarahara balalaru human resources none sihi funwering iturumu gosamewani migotun per 10,000 population none dehas mihegga kitan sihi funwering to hori balalaru dehas nawarwanaharu nimigen dieru duist salis mihun ebatibi me regional trend ka balala regional layer midnevi CRO region WHO ge CRO region balalaru emme high F එක නේද then දෙමන් මේ බලාලනි professional mix බලාලාරු මෑගණු ගොතෙග්ග හතරු බයකන් අල්මෙන් බලාලා ඒගේ තෙරේග allied health professional medical health professional non medical staff උන් අදිනාරුහොන් දිබෙෆනස් ෆාහකවානේ non medical staff උන් ඉම්මේ ගිනවගේ මිදනි ඒ අකොම්මේ අතොලෙග කොම්මේ රශේග non medical staff උන් ඉබ මසෙකේ කොරේ දින් එහෙම් professions තකකි ඒ රාජ්‍යගේ ආබාදියා නොනි ඒ health facility category නොනියම් facility ගේ level ලකුන් මිහොන් තිබේ අදත්ත කණ්ඩායම් ෆමෙවන්නේ වයිනි then ඒගේ ඉතුරුන් මේ non medical staff උන් දෙහස් නවාරවන ආහාර වර බොඩන් ඉතුරු වෙගෙන් දියකන් අලුවන් මෙන්න ෆාහාග වෙගෙන්ද
then dehas nawarwana haruge bataka balalaru percentage balalaru percentage taka balalaru salis thing insattayki non medical staffun ade ashavis insattayki naruhun adi allied health professionals ki terega mehmene nawara adi medical professionals diha insatta the medical professionals ki maganda koteka doctor unna specialist allied health professionals ge terega mehmene pharmacist unna dentist unna mipame adi naruhun ge goduga tibe friending lawana naruhun non medical staff unna ki attendant medical assistant then එවස් කාලා supervisors um mikala mihunta himenigen dani non medical staff unge got ngeto then tafsir kon alme balala nan hamma mige komme bayega miharu rajyage status ki kobato then further alme balala ni non medical staff unna balalaru ginai anghenon ek terega 50% anghenon eba masike korumun abade rajyega 40% firhenum masike korumun tani rajyege sihidara ki hama muli jumla ko bala irwes anghenon gina masike kora daira ngeto ehem atoltoge his malega wes masike korumun dairu masike korani gina anghenon health daira then මුලින් මේ non medical staff උන්ගේ ගොතුක හතරු හාස් හැස්සතේක අශාර මේහුන් දෙහාස් නවාර්වණ හරු මසිකි කුරමුන්ගේ පතේ then මාලෙ නගාෆ මාලෙ හුරිහා දායර හුරිහා කැටගරිස්තක බලාලරස් මාලෙ කැම ගිනවානි මේ health professionals කොම්මෙ කැටගරියකුම් වෙස් ඒකම මාලෙ නගාෆ එමෙ ගින non medical staff මසිකෙ මෙකරණි තා ගාෆ්තාලාදි හාදාලා තොලු නේද then alme balalani me non medical staff kihinetto divehin ikotu divehin ade berumehuge teren kihinetto behfani atoltoga divehin non medical staff masekke kora memwaro waragina mikotun first 1% mihunna ki atoltoga masekke kora mehun ade 31% ki malega masekke kora mehun ei jumla ko non medical staff behifawago ingeto mige teremves gina divehin maseke me korani atoltawga adi maleges ki ara fudeverka divehin maseke buga ekbam gina berumi hum ves hama malega maseke koramun ebate me then kuring alfa koligota first 1% 31% ay malege atoltawga maseke korame warta ingeto then me balalani naruhon hama rajyega ಟ್ರೆಂಡ್ ಎದೆತೊ ಕುಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಜಮಾನು ಸೆರವೆಸ್ ನರುಹೊಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಗಿನೆ ಮಸೆಕೆ ಮಿಕೊರನಿ ಅಂಹೆನು ಎಹಮ ರಾಜ್ಯಗಸ್ ಅಡ್ಡಿಹ 1% ದೇಹಸ್ ನವಾರವಣ ಹರು ನಿಮಿಗೆನ್ ತಿಯರಸ್ ಅಡ್ಡಿಹ 1% ಕಿ ಅಂಹೆನು 12% ಫಿರ್ಹೆನು ನರುಹೊಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಸೆಕೆ ಎಂಗೆ ಬಕೊರೆ ದೆನ್ ನರುಹೊಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅತೊಳ್ತೋಗ ಮಸೆಕೆ ಕೊರಾ ಮಿಹುನ ಬಾಲಾಲಾಯರು ಮಹಾಲೆ ನಗಾ ಫಹಾದಾಲ್ ಸೀನು ಅದೆ ರಾತೊಳುಗ ಮಸೆಕೆ ಕೊರಾ ಮಿಹು ಗಿನವೆಗೆಂದೆ then mi naruhonge categories ta kan hama mi divehin adi berume honna balalaru atoltoga waragina divehin naruhon masike kuramun ebade ekam ko mi figure kommesaraka fluctuation ne noniyamu ma tiriwef matiyef migota kudu badaltaken ebade annamun ebade malaya atoltoga misalka bala kamanyamu dehas sataravana harun dehas asharavana hara malega masike kurina naruhonge divehi naruhon ituru efa aneka dehas asharwana harun dehas nawarwana hara komisaraka madu efa ekal gotka badalwamun ebate then naruhon behigen miwani hataru bayaka e befulge kedals ta none amu titles ta ke behigen miwtani emme gina mi masike koran registered nurse un e first 1% registered nurse un eba masike koran ebate dehas nawarwana hara then registered nurse midwife 16% then enrolled nurse 7% enrolled nurse midwife 2% muli rajyega dehas nawarwana har masike koram then allied health professionals unna balalaru mi honnaki hama komme aharaku ituruwamun war bodtan ituruwamun gossami wani allied health professionals e gotuga masike kora mihon fundraste kan satareste kan dehas nawarwana haru nimun iro dehahan ara falmunge adaltam me wani atoltoge sami mihon masike kora minwaru ituruwamun deeru malegave sama jumlako mi adalta wani ituru efa allied health professionals wes divehina berume honna masike koramundaru atoltoga masike kora divehinga adalta gina malega masike kora me honna gore
eka beru mihum atolta ya malegya allied health professionals unna balalarge agganaka evvaraka tin aharus maseke koramu gosfawani then allied health professionals unge gotuga himene wara power categories ge mihum then male nagafa allied health professionals unge megine hada sino ta aramiya toltauga then allied health professionals unge gotuga masike kurami hunge tere misalaka professionals of behavioral scientists mige terega mi boda mihimeneni psychology counselors unna social workers unna mikal miho mimihon ati befuna fahagwan deha satarwana haruka muli jumla 0% kende 0% ebuni segamani ki rajyage eves miho konne tie keno ekaku demiho ko innas mul percentage um balalaru e ma bodu percentage no ekamu mi dehas nawarwana haruga fudeverkan increase efa etiwani hame gota pharmacy professionals kina dairata ki increase en asa hori dairata ekamaku misalaka traditional medicine gam asike kurame ho nonya community health workers so mi group ta wara boda mahduwe fawani mi tingaharuga data en hame kane balalaru ekamako arne gina dairata hoge mi hon noni gina allied health professionals increase efani midia tingaharu wara bodu bayen ituru efani pharmacy professionals unge gotuge e komme rashegga STO pharmacy e komme rashegga pharmacy en horumge sabun komme rashegge e pharmacist noni de pharmacist noni dispenser aseke kuramo gosawa kan faaga korbe gota dengal me balalani medical professionals unnaki arne muli rajyege health professionals unge gaganaka diha insatta medical professionals unge terega mehmeneni medical professionals unnaki doctorun ane budanama general doctor unna specialist mige terega mehmeneni doctor rajyege horiha health area tawkun hamekani medical professionals unga firihenu ginavegen medani ehen horiha daira ganhenu ginawani ehama anghenunge terega medical professionals unge terega anghenu masike kura member tiris tingin satta de firhenu masike kura member pastolas hangin satta ga mihiri dehas na warwan har tinga har balali kamugo vies tinga haru gaves diha in satta muli rajyega medical professionals masike kura member then medical professionals unge terega kurige slide ange to adenoli me hama atoltoga masike kurame hona malega masike kurame hom behi fawami bara balalaru atoltoga malega wes kommesaraga ituru men ebade ekama dehas nawarwana haru malega masike kura medical professionals ar bodutan ituru efaka fahaga kurave ngedo ehen horiha thanega atoltaka malega age aganaka evariga hifet fawar malega hama midia aharu ituru amungebati mige sabtaka vedan malega ufedi malega ituru misalකට treatop hospital ufedigendiya ehema treatop hospital ga ekeki hidmata fulavegendi onnunya malega gena tertiary facilities tami hone ehema kahala sababtake medwer vedan den mi komme mege mi dakka komme data eke ves ituru research mege ki vegento mi kanta mi koreveni nunya ituru dirasata koggen hodi dana baatake ngeto then medical professionals ar me balalani wara kina fahara kureve swale kihinin he atoltoga kon specialist unnin he tibe kon speciality he kon atolege hewri me swal ke jawab ga ham komme horiha atolege komme sarka specialist un ebe himenegen ebade mi gotun specialist un emme gina kaman mi faha kurveni regional hospitals ta ga emme fawa atoltoga egota sino hada gaftal atoluga emme gina specialist un faha ga wani specialist unge terega misalka gaini mihunaki huriha tholeggaves tibi mihu dem anesthesiologist unaki hamekani kafa di wawa tolu fewa hen huriha tholega tibi mihu egota pediatricians mi huriha pediatricians kiwes anhen budanyamu kafa tolu fewa hen huriha tholega pediatric miha ko bahori dehas nawarwana haruni mungi ehma atoltaka balalaru hama wareggina specialist un atoltoga masay koramunda kan faha kore namaves mihi tingaharuge data balala irwes mal atoltoga mi tingaharuge data balala irwes atoltoga asike kora medical professionals komisar ka madwi kaman almena fa kore mikoton dehas nawarwanaru nimigen dieru atoltoga saali 4 medical professionals malega fansas 100% medical professionals masike koreru mi insetata ki
අතොළුතක්ගේ නිස්බතුන් බලාලරු දිහා ඉන්සත්ත ගෑගණක 9.5 ඉන්සත්ත රිඩක්ෂන් දෙහස් සතාර වනාහරුම් ෆිෂිගෙන් ගෙතු දෙහස් සතාර වනාහරුම් ෆිෂිගෙන් දෙහස් නවාර වනාහරුක් අලා කියාලායිරු මේ රිඩක්ෂන් මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් අතොළුතක්ක මසෙකි කුරා මින්වර මදුවගෙන් දියකන් අල්මෙන්න ෆාහක්කොරේ දෙන් මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් උන්නකි අනහෙම්බුණ මි කොම්මෙ දායරායකි වෙස් අනහෙම්බුණ නාම per 10,000 population ඕනියාම දෙහහස් මීහක නෝනියාම ඉන්සත්තේක එකොත ඉන්ඩිකේටර්ස් ත ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗ ಬಾಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ತಕೆಮ್ಮಿ ಮಿಗೊತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಗ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ತ ಹಗೀಗತುಗ ರೀಜನಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ತಕ ಬೊರೆ ಮಾತಿ ಏಕಮಕ್ವಸ್ ಅಳ್ಮೆ ವಿಸ್ನಾಲ ಜೇನ ರಾಜ್ಯ ಉಫೆದಿ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಾ ರೀಜನಲ್ ಎಹೆನ್ ಗೌಮ್ತಂಗ್ ಉಫೆದಿ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಾ ವರಕ್ತಾ ಫಾದ್ ರಾಜ್ಯಗ ಅಣೆ ಬಣ್ಣ ಮೇ geographically dispersed country එහෙන් ගොම්ට ලේන් ලොක් වෙම සාල්ක සෑකලීග නොනි කාරෙ ගදාම් පසේ වෙස් රාජ්‍යයක කොම්මෙ රශයක බිජ්ජෙ මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂනල් නොනි මෙඩිකල් මිහකු බහට මෙකොත බලාලාරු තේර ඩොක්ටරුම් ජෙනරල් ඩොක්ටර්ස් උගේ වාගන්ගේ තමයි මෙතේ තේර ඩොක්ටරුන් දිහාස් පොපියුලේෂන් මුලේ රාජ්‍යයක පොපියුලේෂන් නගාෆ් කම වඤ්ඤා බතිබි මේ දිහ ස්පෙෂලිස්ටුන් දිහාස් පොපියුලේෂන් න කොම්මෙ දිහාස් පොපියුලේෂන් එක දිහ ස්පෙෂලිස්ටුන් රාජ්‍යයක බතිබි අද ජුම්ල කොබ්බුණා කම වඤ්ඤාමු තේවිස් මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් උන් එබතිබි දිහාස් ජුම්ල පොපියුලේෂන් නම් මෙන ගන්නේ රෙසිඩන්ට් පොපියුලේෂන් ඒගේ තේරියක මෙහෙන දිවෙහිනා බේරුමි හොනා එකුවකින් රාජ්‍යයක දෙහස් නවාර වනාහරු ඔලේ මිහුන් දාදත්ත නේද මේ හොරිහා මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් උන්නා නරහොන මේ බෑත බලාලාර කොම්මෙ ඩොක්ටරක තින් නරහොන් රාජ්‍යයක දෙහස් නවාර වනාහරු නිමිගෙන් දියේරු එබතිබි නේද දැන් මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් අතොල්තක බලාලාරු දිවෙහින් අතොල්තක මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් මසෙක්කේ කොරා මෙන්වර මේ අනේ අඹන හොරිහා එහෙන් හෙල්ත්ගේ හොරිහා බෑතක බලාලාරස් එම්මෙ මදුන් දිවෙහි ඩොක්ටර් උඩරස්ක මසෙක්කේ කොරා නුන අතොල්තක මසෙක් කොරා මෙවර වර පොඩත්තා මිදිය දෙහ මිදිය තිංහාර බලාලාරු දෙහස් සතාර වනාහරු 1% දෙහස් අශාර වනාහරු 1% අද දෙහස් නවාර වනාහරු 2% මසෙක් කොෆානි ජුම්ලකෝ එහෙම රාජ්‍යශුක මසෙක්කේ කුරා බේරු මිහොන් බේරු මෙඩිකල් ඩොක්ටර්ස් හිමිගෙනයි එකම කොමියදදස් කොඩකම දවේ මාලිකවස් මාලික දුත්තම් හැම ඉතුරු එක කොරිම සවන් පහ කොරකොතම් නිවයි එහෙම වෙම අස්ලු මී කන්නේ ගල්මෙන් ෆෝකස් කරන් විදාරාකි දෙතෝ කී වෙගෙන් කම් මෙහෙම නිවයිනි මී ඉතුරු අල්මෙන් ඉතුරු බලාලා ඉතුරු දිරාසා කරන් ජෙහෙ පැතක එහෙම මීගේ සුමාලු ෆෙදේ අස්ලු කොම්මෙ කම කීවෙස් ඉතුරු ඩේටා ඉතුරු බලාලා ඉතුරු මාලුමාත් එක්කොගෙන් ගොයිත්තන් නිම්මන් හොරි පැතක දෙන් හගීගතු ගම්මුලි ප්‍රෙසෙන්ටේෂන් නල් මිෆාහ කොලි රාජ්‍යයක මිහාරුගේ සිහි ෆන්ඩුවරින් බෙහිපවාග එත්තන් ඕනේ රාජ්‍යක සිහි ෆන්ඩුවරින් හාලත් දෙන්නක දන්නවාලා දෙන් මේ ප්‍රෙසෙන්ටේෂන් ක හිමිනි ෆන්ඩ් එක්ක මොකවියස් අල්මන වරබ් බොඩ ෆාහ කරවම් මේ COVID-19 ගේ තෙරේග ෆන්ඩුවරින් බෙහිපම විවාග එත්තකුන් වරබ් බොඩු ගෙපෙන් වරබ් සල්ක ෂිෆ්ට් ඩියුටිස් අපි හොම්ලික මොකවියස් මිහුන්ගේ මාදු මින්වරු අල්මන ෆාහ කරම් බර මාදුකම් අල්මන ෆාහ ගවෙගෙන් දිය එහෙම මදෙන් අලුගේ ප්‍රෙසෙන්ටේෂන් මේ හිසාබොම් නිමාලා शुक्रिया නේද शुक्रिया सफरा දැන් හම දිමාවි ටෙක්නිකල් මස්සරේ කවරණ මෙන්න කුරි නුගෙන වුණු කමුගෙස් මිහාර මෙන්න මෙවැනි මියද කණ්ඩේරි ෆවාදේ ප්‍රෙසෙන්ටේෂන් හොෂාලා නිමිෆා දෙති බෙෆ්ලොන්ගේ එබ්ස් මේ සුවාලෙන් ඉඳෙච්ච කම වඤ්ඤා අලුන් මෙන්නම් හම කොල දෙබ්බ විහයි සවහක මේ මිවගු තලුන් මෙන්නම් අනේ එටෙන්ඩියගේ ෆරාතුන් ඇසෙන් සුවාලකි MOE के डेटा रिसर्च तक फसे हैं लिबेने गोतें हम जिससे दाने तो मिदेने भी बाकी मी है कि कैरिंग होता न होता एबेफ्रंडंग अने मी मालूमात बेनों को गें एबेफ्रंग के दायरा अगर रिसर्च हदन लिबेने फसे हैं इंतजाम हम जैसे दाने तो दे मिकमा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के फरातों जवाब दे वैफिया वररंग नीना මේ පොලිසි ඩෙසිෂන් දැවීම මූස තංගොල රංගලවන් කරනගේ සවාල ජවාබ් දෙව අනේ මූස මේ වගුතු ඩිස්කනෙක්ට් වෙෆ ඉංග තොයිනි එම්බෙම
ade mi research benumwa data depend waneda to e research haddawa be fule benu mani konka hala data yakka ehemane mi wagutu alugan men huriha data e macro data gotu gavves update kura gotakannon any website aten policy level ga tikahala issues discuss kollan almen jeheni शुक्रिया इंगे तो नीना अरन हम मिसवाल अने सोफुरा बिस्क अने अरिहुंगा हालम बेनो वे हेल्थ के एकता मी हम मिकोतंग एकोरे वे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिसर्च पर्पसेस मी वगुतो अवेलेबल तो किने तो एकांतंग हम जे हिपोती रिसर्चर्स मी मालूमात फोर को दिन मुगे ಅಡ್ಮಿಂಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಲಿಬಲವಾಣಿಗೆ ತೊ ಡೇಟಾ ರಿಲೀಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ನಾನೆ ಅಡ್ಮಿಂಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದೆನ್ ಎ ಡೇಟಾ ರಿಲೀಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾಕೊಂ ಇನ್ನಾನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಎಫ್ಫರ ಇಂಗೆ ತೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರಾ ಡೇಟಾ ಐಕಿ ಕೋಬ್ಯಾಕಂ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ದಂಡವ ಏರುಂ ಎ ಹಮ ಎ ಡೇಟಾ ಅಡ್ಮಿನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೊಫ್ಫ ಮಿಸಾಲ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋರಿ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡೇಟಾ ತಕೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೊಫ್ಫ ಎಹಮತಿ ಬೆಫುಲಂ ಬೇನೋವನಿ ಮಿಸಾಲ್ಕ ಮೀ ಹಾಂಡೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂ ಎಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೇಟಾ ಎಹಂ ವಿಚ ಕಮನ್ ಅಮಿಬಡೆ ಲೈನ್ ಡೇಟಾ එහෙම වෙච්ච ඔයාම හම ඒ ඩේටා මිකොලොන් රික්වෙස්ට් කරේම මිකොලොන් දෙබේ කොට अंगे තාම චෙෆන් අන්න මේකේ වෙබ්සයිට් එක ඉන්නනේ හම ඒ ෆෝමා පොලිසිය එක ෆෙන්න शुक्रिया सफरा हम हेल्थ अंग अदे बैंगे तो इस सवाल मी प्राइवेट सेक्टर अरुण राज्य का वरग गिनदे तो मी क्लिनिक्स तम अधिहास को मालेगा दें मी अरुण में अटेंड के फरातुंग ऐसे सवाल का मीननी कोंका डेटा तक तो तिबे फ्रॉम प्राइवेट क्लिनिक्स तक को मी वगु तो कलेक्ट को बलहट्टा अने तपासी साहब के को तो का नेरे मुक्ति गेंदनी ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತವಗೆ ಅಸ್ಲು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೇಟಾ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಅಳ್ಮೆಣ್ಣೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನೋಕರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಮಗ ವಂಜಾಮು ಅಳ್ಮೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಬ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೊರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತವಗೆ ಹಮೇಕನ್ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹುಂಡಾಣಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇಟಾ ನೋನಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕೆತ್ತು ಎ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡೇಟಾ ದಿನ್ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಫೇಸ್ ತನಕ ಬಹಾಲಾಗೆ ಏಕ ಮಿ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂವ್ ಕುರಾತಿವೆ ಮಿಹಾರು ಅಳ್ಮೆಂಡಂಗ್ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊರಮುಂಗ್ ಎಬದ್ದೇವೆ ಆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ತಮ್ ಮಿಯಗ್ಗೆನೋ ಮಿಗೊತ್ತು ನೂಸಂದ ಸೆನಹಿಯಾ ಮಿಕಾಲ್ ತಂತನುಗೆ ಡೇಟಾ ಅಳ್ಮೆ ಮಿಹಾರು ಎಬ ಇಂಕೋಪರೇಟ್ ಕೊರಮುಂಗ್ ಎಬದ್ದಂಗ್ ಅಳ್ಮೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆರೆಯ ದಿನ್ ಹಮ ಕೊರಿಯಂಗ್ ಮಿಹಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರಿಫೆಸ್ ಹಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಂಗ್ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರಾಣ ದಿನ್ ಅಳ್ಮೆಗೆ ವರಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಸ್ಲು 2020 ಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ತಂಗ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರುಮಕಿ ಏಕಮ್ ಹಮ ವರಗಿನ ಫಾರಾಂಗ್ ಎಕಲ ವರಗಿನ ತಂತನುಗೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ತಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಫದೆ ತೊಮೆತಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಹೆದೆ එහම අධිකිරියා මිහාරු අල්මෙන්න මේ මසෙක්ක මේ කොරෙවෙන් ෆෙෂි මියහාරු ක්ලිනික්ස් තන් ඔන් බෝඩ් කොරේ වර බෑවරු ට්‍රේනින් තකේ රිපීටඩ්ලි වේ ෆුන්නා ವಾಹಕ දෙකේ වේ එග්‍රීමන්ට්ස් තකේ වෙස් ඒ බෑස් මි ගොත මේ ඩේටා වේම කොන්ෆිඩෙන්ෂියල්ටි අමි හොරි හා බෑතකින් බාද එහෙම ඒ එකල් කන්ත තකින් ඒ බාද පේෂන්ට් කොන්ෆිඩෙන්ෂියල්ටි මිකල් කන්ත තකින් අන්නාති වේ අනික ඒ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಕ್ಕುಂಬೆ ಸೆಬ್ಬ ಹೊರೆ ಬೈ ಫಹಾರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ತಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಕೊರಮುಗ එහෙම එග්‍රීමන්ට්ස් තක ඇස එග්‍රීමන්ට්ස් තක එක්කොම මේ කොරියක් ගෙන්ද වෙන්නේ එහෙම ක්ලිනික්ස් තව ಡೇಟಾ වස් දුරුනෝ මුස්තක්බල් එක ලිපිකෙන් දාන්න ඉතින් शुक्रिया हम अनेक इतर सवाल लेंगे तो हेल्थ अने सोफरा के प्रेजेंटेशन के फाकुल्ला फे बैंग अने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स उन तिंगार दोगे तेरे का मधुवे गेंदी है देता ए मम्मी के सबब की कोबातो तिबे फुलुन मी डेटा एनालाइज कोरा मुंदे रेबिस का में फाहक कोरे फे बैंतो ಹಗೀಗತುಗ ಸಬಬು ತಕಕಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊಣೆನ್ನು ಬಲಾಲ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಅಂಡಹಿ ವಣಿ ಸಬಬ್ ತಕ ದಾಕಮ ವನ್ನ ವರಬ್ಬಡ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಮಿಯಂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಾಂಜೆಹೆನೆ ಅಳುಮೆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಣೆ ಬಡಿ ನಮ್ ಎಗ್ಗೊತಕ ಇನ್ ನುಕುರಮೆ ದೆನ್ನೆ ವೇಸ್ ರಂಗಳವಾಣೆ ಅಳುಮೆ ಹಮ್ ವರಬ್ಬಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕುರಣಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಳ ಬಲಾಕಂ ವನ್ನಾಮ ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹದಾಕು ದಿನ ಶಾ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಉನ್ನ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಸವಾಲ್ ದೂಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಹೇನಿ කිහිනෙ කම් අසු රාජ්‍යක කීවෙකෙන් කම් මිබෑම මදුවනි නොනි ෆැමිලි හෙල්ත් වර්කර්ස් උන් කොමියුනිටි හෙල්ත් වර්කර්ස් එම මදුවකෙන් එබතේ කීවෙකෙන් කම් කුරීක මාර්මංගේ මුජ්තමග වර ආ මොබයිද તો කොම්මෙගේකන් හම රරශුග දාන ෆැමිලි හෙල්ත් වර්කර්ස් උන් මන්ත්ලි को विजिट कुरन කීවෙකෙන් તો මේ ટ્રેન્ડ බදල්වම් මුංග යන්න හේවනි අසු වර රංගලෝ ටොපික් එක වාණ කන්නේගේ රිසර්චර්ස් උන් මි රිසර්ච් කොල්ලම් මි අසු රිසර්චර්ස් උන් කන්නේගේ සුවාල වන්න හේවනි දූ කොල්ලම් වානි मीरंगल टॉपिक के इतर तफसील को बाला ये तो आपने शुक्रिया दें
mieduge wagutu hamavam viskari guma eki galone den fursat arwadana mieduge hama nimmadumuge kuring ane closing remarks devan menge chief statistician Aishat Shahuda شكرا رياضة أرون بس فرقنا معلومات كلي بيجي هنجي كما فاها كلن أنا مي presentation تكون education ministry mi hushalwa devi ninayan adi health hushala devi sofura warabada shukr dannawa den hama ege turun alun menge mi statistics ke policy committee ke debe from kamawa minister of state for health alfaz muhammad zahir adi senior policy director musa adama ves wara hasan shukr dannawala den alun faha kollam beenumani miharu miga demme tibe from e kurevi bai swal takas kulwala fa මෙර හගීගතු ගාලුවන් මෙ මිකහල කමේ බේවුමගේ ඒ බේනමකි මවලුමාත් බේනුම් කුරා මින්වර වීහාවස් වරක ගින කුරුන්ද තොයම ආමු රයිතුන වීහාවස් ෆසේ හයකෝ මි ඩේටා තන් එබේ ෆ්‍රොම් බේනුම් ෆ්ලෝවා දෙන් දෙවේනි මින්වරකගේ තෆ්සීලා එක්කෝ ෆෝර්වෑදිනුම් දෙන් එකතුන් අලුවන් මෙම්වෙ සම අනේ මි නේෂනල් ස්ටැටිස්ටිකල් පබ්ලිකේෂන් ත තයාර් කොගෙන් NBS के वेबसाइट කොම්මස් වරකන් हुन्नाने वारा मैगंड को हम मी वे फ्रॉम मी दक्काले वी बेसिक रिया एचे तक हम मी एजुकेशन हेल्थ गे लिबिंग देन अलोन मेंगे हुन्नाने हम लॉन्ग सीरीज के डेटा आर्काइव डेटा देन अने मी हम हकीकत को एबात कॉमर्सर का नेशनल लेवल गे रोल कुलवे तो अलोन मेंगे बबाला दे मीगे एमे मुहिम कम कालुन में पहा को दनी मी डेटा सिस्टम्स तक इदारी गोतुम मिहार सरकार गोफिस तो कमिना डेटा सिस्टम्स तन अने मी वर रंगल सिस्टम तके मी गायम कुरेवनसेस ए डेटा रंगलन एली वगुतुम वगुत मी मालूमात हकीकत लिबे मिंबर अदे सलुन में वर बुड रंगल कुरेंजे हेकम ए अलुन में नफागवा कमेकम सलुन फाकोलेकम अने मी मिहारो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मी DHIS2 बस एबे फ्रॉम वर बुड तरगी करवा मुगेंदवनी then education management information system mimis alunna fa kore warabbodu tanangalu wegen biskosa eborika ema miga mihira muhimu indicator ta viha savahakara yituna for koddevene alun men gulige mihar me masekke koramundani e mirat ful kore viya mon alun menna mekamuga kamiyab irat karalun menge me masekketta mihara vare furiya mawamunda antan ane then rayituna beenuwa data tan alun menna fasihan forward devene duhen hama e masekketta alun memmi avas kame dige masekke mi korani ngeto ema mi webinar ge tereen tibe folna tifa korevi kankama den tibe folon beenum folwa data tan hama abades hodwa masekke korevun ei alun fa kola beenum wa kamaki de mi data naga belehettumuga mi atolu level ge atolu fembaru ge data den umuru forata waki kurun gender de to anhen firihen de bidesi divehin migota me data naga belehe team hagegatu galon menna faaga wej wara bævaru kantasta me ar human resource belies alon menge me sihi daira gas adis hava wara bævaru me bidesi foreign hidmat terin tange bodo wa kama alon menna rajyega me data balagen hama me eki dimaluga doctor beenum wa nota sihi hidmat terin beenum wa ಅದರ ದಿವೆಹಿನ್ ತಯಾರು ಕುರ್ಮ ಕುರಂಜೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕ ಹಾಲ್ಕಂತತಂಗ ಅಳ್ವಣ್ಣ ಹಮ ಗ್ಯಾಮೆಸ್ ಫಾಗವೆಗೆ ಹಿಂಗಜೆ ಮಿ ಡೇಟಾ ತಕಂ ಹೆಮ ಅಳ್ವಣ್ಣ ಮೆಂಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಗೆ ಅಲಿಗ ಹಮ ಮಿ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾ ಹೆಲ್ತ್ ದಾಯರಾ ಅದಿ ಹುರಿಹಾ ದಾಯರಾ ವೆಸ್ ತರಗಿ ಕುರ್ಮ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಎಂ ವೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೋಳಿಗೆ ಹಮ ಮಿಹಾರ ವೆಸ್ ಬಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿನ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊರಮು ಗೆಂದಾಣ ಕಮ then warabada shukura da koram riyaza bes mi moderate ko devi te den alon menge team wara hasa shukura danwala thank you shukriya shahda me sabun alon meduge webinar nimmalanam barwadan deve huri habbe furna hama shukriya ngeto shukriya